अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए कार डिलीवरी ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। फ्रेश पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 और 24 अक्टूबर को काय ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनकी सैलरी 1000 प्लस 300, टोटल सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी, प्लस ओवर टाइम होगा। ड्यूटी 8 घंटे होगी और 26 दिन महीने में काम करना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू ऑनलाइन जारी हैं। अबू मोहम्मद इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मुल्तान। ये वीज़े रोमानिया यूरोप के लिए हैं। रोमानिया यूरोप के लिए कोरियर ड्राइवर चाहिए, डिलीवरी वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 650 यूरो प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 अक्टूबर को MRQ इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर चांदनी चौक रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए किन्जा कोला कंपनी के लिए सेल्समैन कम ड्राइवर चाहिए जिनके वीज़े फ्री हैं। इनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 अक्टूबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए बस ड्राइवर चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 और 24 अक्टूबर को रज़ाक इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए अल खालदी ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक ड्राइवर फ्रेश चाहिए जिनकी सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 और 24 अक्टूबर को महर ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इस्लामाबाद में होंगे। ये वीज़े बहरीन के लिए हैं। बहरीन के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी सैलरी 75 बहरीनी दिनार प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 अक्टूबर को डॉल्फिन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े ओमान के लिए हैं। ओमान के लिए वीज़े के टोटल अखराजात 3,80,000 रुपये हैं। ओमान के लिए मैसन चाहिए जिनकी सैलरी 100 ओमानी रियाल प्लस खाना होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 100 ओमानी रियाल प्लस खाना होगा। और शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 100 ओमानी रियाल प्लस खाना होगा। डेली 2 से 3 घंटे फिक्स ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 और 23 अक्टूबर को GCC ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। वीज़े 6 माह के लिए हैं। इनकी ड्यूटी 10 घंटे होगी। सऊदी अरब एयरपोर्ट के लिए कार्गो एजेंट चाहिए जिनकी सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। रैंप एजेंट चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। बैगेज एजेंट चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। पैसेंजर गाइड फीमेल चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 2000 सऊदी रियाल होगी। सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 3500 सऊदी रियाल होगी। लाइट ड्राइवर चाहिए, सैलरी 2000 सऊदी रियाल होगी। जनरल लोडर चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल होगी। इनके वीज़े 6 माह के हैं। इनकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 27 और 28 अक्टूबर को पाक टेक्निक टेस्ट सेंटर चांदनी चौक रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल होगी और ओवर टाइम के साथ सैलरी 1700 से लेके 1800 कतरी रियाल होगी। इनका कद 5 फुट और 8 इंच होना चाहिए। इनकी उम्र 20 साल से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। इनकी सेल्फ सिलेक्शन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। बुलान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी। ये वीज़े पोलैंड के लिए हैं। पोलैंड यूरोप के लिए फार्म वर्क कारपेंटर चाहिए, सैलरी 4,47,000 पाकिस्तानी होगी। जनरल हेल्पर चाहिए, सैलरी 4,84,000 पाकिस्तानी होगी। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 4.5 लाख पाकिस्तानी होगी। और मैसन ब्रिकलेयर चाहिए, सैलरी 4.5 लाख पाकिस्तानी होगी। इनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23, 24 और 25 अक्टूबर को सखावत एंड सन्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए क्लीनर चाहिए, सैलरी 1200 सऊदी रियाल होगी, प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। लेवल अप इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इस्लामाबाद। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए स्टोर इंचार्ज चाहिए, सैलरी 1750 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। कैशियर चाहिए, सैलरी 1350 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 अक्टूबर को साउंड्स लैंड रिक्रूटिंग प्रमोशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में होंगे।
یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے آٹو ڈینٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال ہوگی۔ ٹرانسپورٹ سپروائزر چاہیے، سیلری 2200 سے لے کے 2600 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 اکتوبر کو محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں، ویزا فری ہے، ٹکٹ فری ہے۔ قطر کے لیے سائٹ سپروائزر پائپنگ چاہیے، سیلری 4000 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایف ایم پائپنگ چاہیے، سیلری 2100 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سی ایچ پائپنگ چاہیے، سیلری 1800 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پائپ فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 1650 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1350 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سائٹ سپروائزر بیلڈنگ چاہیے، سیلری 4500 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سائٹ فور مین ویلڈنگ چاہیے، سیلری 3000 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سی ایچ ویلڈنگ چاہیے، سیلری 2400 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 اکتوبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سیلز مین کم ڈرائیور چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 24 اکتوبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شرکہ سراکو کے لیے میکینیکل انجینئر چاہیے، سیلری 4500 سے لے کے 5000 سعودی ریال ہوگی۔ الیکٹریکل انجینئر چاہیے، سیلری 4000 سے لے کے 4500 ریال ہوگی۔ فائر فائٹنگ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1700 ریال ہوگی۔ الیکٹرانکس انجینئر چاہیے، سیلری 4000 سے لے کے 4500 ریال ہوگی۔ الیکٹریکل لائٹنگ پولز ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ بوائلر ٹیکنیشین اینڈ آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1700 ریال ہوگی۔ الیکٹریکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ الیکٹرانکس ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ جنریٹر الیکٹریکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ فائر الارم ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ ایگریکلچرل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1600 ریال ہوگی۔ میکینیکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ لفٹ ایلیویٹر ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ ہوم اپلائنسز ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ ہیوی اے سی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 سے لے کے 2100 ریال ہوگی۔ سی سی ایم ایس اور بی ایم ایس ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 1900 ریال ہوگی۔ فنشنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1300 ریال ہوگی۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1100 سے لے کے 1300 ریال ہوگی۔ ویلڈر چاہیے، سیلری 1100 سے لے کے 1300 ریال ہوگی۔ جنریٹر میکینک چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ کیمسٹ چاہیے، سیلری 2200 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ پمپ مکینک چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ ڈبلیو ٹی پی آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال ہوگی۔ میسن آل راؤنڈر چاہیے، سیلری 1100 سے لے کے 1200 ریال ہوگی۔ پینٹر چاہیے، سیلری 1100 سے لے کے 1200 ریال ہوگی۔ اور پلمبر چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 اکتوبر کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ رائیونڈ روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے بحرین کے لیے ہیں۔ بحرین کے لیے ٹائل میسن چاہیے، سیلری 120 سے لے کے 135 بحرینی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ چائنا مین پاور سروسز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ٹاؤن شپ لاہور۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، ویزے فری ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کنزا کولا کمپنی کے لیے سیلز مین کم ڈائنا ڈرائیور چاہیے، جن کی سیلری 2000 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا۔ ان کے ویزے فری ہیں۔ ٹرپ کے ساتھ ماہانہ سیلری 3000 سے لے کے 5000 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 24 اکتوبر کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔